Okay, good day sa aton mga viewers. It's exactly 6:15 in the evening of August 17. Sabado nga adlaw, mga viewers. Live naman kita diri no. Di lamang sa aton Facebook account, Michelle Mitch Asignacion account. And at the same time, our YouTube channel, Mitch Asignacion, and MTV. I've decided to have another account or channel. Muna ang MTV, and then we have Mitch Asignacion account on our YouTube. Okay? Hindi naman ang inyo lagad, your host, Michelle Mitch Asignacion sa aton program, Abante Negros, every Tuesday, Thursday, and Saturday. But we're gonna try our best if we can have it Saturday. Every Saturday, bali, gabi kita ma-program, mga viewers. Okay, na-check ta lang aton nga volume. Okay, wala problema sa volume. Okay? Sa last time, we have discussed, or our topic is about impeachment and recall election. And we will have this part 2 of our program last time, entitled Impeachment. But this time, it will be impeachment or resignation. Okay? Sino ini ang ginatukoy naton for impeachment and resignation? Is no less than our President Bongbong Marcos, or either Vice President Sara Duterte. Our topic is impeachment or resignation. Okay? This is a part 2 of our topic sang last Tuesday, August 13. And today is August 17. We have 13 days, 13 days to go, and magasulod na ang bulan sang beer month, or what we call September, month of September. Amo lang pag-start naman sang beer month. Okay? And beside from the beer month, at the same time, kung diriya siya probinsya sang Negros Occidental, or the island of Negros, and that's the start also of the milling season of our sugarcane here in the province or the island of Negros. September, the start of the milling season of the island of Negros. Mga viewers, sa aton ng mga viewers nga nagapamati gid no sa sining gabi, actually sa likod naton din aton sa background TV naman, because karon may pakita tadi, pero actually i-discuss ko na lang din no kung ano ang aton topics is resignation or impeachment or resignation. Because ay sayon tagina isa kag isa, because based on our views kung gisaman tagapamati kita no, we listen and views, we watch YouTube sa mga channels, bloggers and TV stations, radio stations. Kung mamati lang kita, ang tao ma-divided because there are some channels or bloggers or ang news yat no problem, because ang aton yung mga news ya ABS, TV Channel 10 or GMA, I would say, and then CNN and Channel 5. Ang ila naman di is kumbaga aris leya sa balance nga pag-explikar kag it's a news. Okay? Okay, thank you very much ang aton amigo Arnel Adraneda Nel. Namusta lang na no? Thank you for watching. Namusta ang El Fisher. Aton amigo ni is connected with El Fisher Hotel. By the way, magasulod ng beer months. We expect not only the beer months on September, we expect also to have the coming of our celebration in Bacolod City, munang maskara naman. Maskara sa siyudad sa Bacolod on celebration of the Maskara Charter anniversary of
Bacolod City this coming October month. Medyo nga aton amigo Arnel Adraneda, medyo sako-sako naman din. Okay? And would like also to thank for watching Agnes Patrata Katosper ka nagaliisbong Nes, no? Musta lang na Nes, okay? Sino pa? Okay. But before we start with our topic for this evening, our topic is impeachment or resignation of Vice President Sara Duterte or President Ferdinand Bongbong Marcos. Mga viewers. Okay, thank you very much, Georgine Hunsay, for watching, Jean. Actually, katanaw mo ko sa imo program, Georgine Hunsay. Okay, thank you for watching. By the way, before we start with our program, sana siling naton, medyo nga aton tingog kagang medyo ginasipon pata because of the weather. Medyo nagakambyo-kambyo, may time gabi init kun ugto, tapos kung gabi katugnaw or kagahon man. Nagaulan kun hapon, pagkagahon matugnaw, kag pagka adlaw na, medyo kun ugto grabe init. Di mo na medyo ang tiyempo sa aton mga viewers, no, ang aton mga kabataan, especially ang nagapaeskulahan, kinanan balon gid sila sang kompleto, a jacket, payong, and other needs nila every time because ang aton nga weather subong, because of the climate change, wala kita gapakot, hindi tato mapaktan nga gulpi lang maulan, gulpi lang mainit. Kaya amo na ang aton lang yakuan sa mga parents, no, sa atong mga kabataan mo, especially today Saturday, may one day pa sila nga bakasyon, that is Sunday, tomorrow. By Monday, klase naman, amo na tungkol lang sa weather change of weather, medyo in preparation lang sa atong mga kabataan every time they will be going to school. Okay? Thank you very much for watching. Choy Abiliar of Bago City, one of our friend man sa bowling man. By the way, sa nasiling ko na, subong taning adlaw, ara kita sa Golden Field Bowling Lanes, but tungkol sa aton medyo we are not in good health, no, kalain sa aton nga pamatsan tungod isang natawag naton, hindi not necessarily gitrang kaso kundi do kataro kwanta na sa bowling. Next Saturday naman kita guro makahampang. Kay regards sa aton nga mga players sa West Negros College, I hope we will be still in the top 3 gyapon. Without my presence, we expect we still be in the top 3 sa inter-school bowling tournament dira sa Golden Field Commercial Complex. Okay? Thank you very much akong batchmate, high school batch, ato subong man sa abroad. No less than Vicente Ting Adraneda is also watching. Sa familia Adraneda, hi ka na sa pinsan ko, Arnel. Paano ako? Thank you very much. Ganin, send si Arnel sa piyak kong account, nagatanaw. Okay? Then we would like also to thank Grace De La Torre is also watching. Prince Milgar, baong ako ni amigo ho, ang akong batchmate sa college. I don't know, nag-retire na siguro si Milgar sa pagka fire. He is connected previously on fire, Bureau of Fire sa Silay, and I believe he was assigned in Iloilo. Friends, musta lang da? Ako ni nga batchmate sa college man sa West Negros College. Sen, regard na sa ibang mga pamilya kay misis mo, kag sa mga kabataan, Adaneda, okay? Thanks, sir. Thank you, man. Grace De La Torre is also watching, okay? To continue, before we start with our program or our topic this evening, siyempre, amo na yung pinaka-importante kitaya, before kita magsugod, we need to have the grace from the Lord, okay? Ang aton ding Bible verses for today, it's about hope, okay? Nga hope sa mga aton topic, because last time to leadership, ang nambal naton, and this time is hope, because we expect and we are hoping nga sa sining ginabatsyag subong not only and the weather, the changes of weather,
weather, climate change, at the same time of the economic situation in the Philippines. We are suffering from economic crisis. When we talk about economic crisis, ang pagsaka sa gasolina gani, there are times nga manubo man to ng gasolina, pero kung magsaka, grabe man, big time man ang pagsaka. Ang ato ning mensahe sa subong is about hope. Okay? For hope, ang aton mensahe is from Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Okay? Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Okay? Nato naman isa ka account, ibala. Sige lang. Mga viewers, balaw ka, ato ni isa ka account, nag-kwanigulpe, nag-post ni because of, siguro, I don't know, may tandog kita diri sa aton nga isa ka cellphone. Okay? Sa liwat, no? Jeremiah, okay. Hope. Jeremiah chapter 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Okay? Ang mensahe ni nga ginambal diri. Thank you very much, JR, for watching. Dil Rosario from Davao. O ato susubong si JR Gleason Davao. Sige lang, J. Kung makastart na kita, makontak lang ko na si mo sang plano tato regarding sa business nga i-put up na mo ni JR. Okay? I would like to mention regarding ni sang CCTV installation. Sa ato mga viewers, basi kung sino dira gusto, no, magpatakon o magpa-install sang CCTV, feel free to text or call me. Okay? Salamat gid, sir. Thank you very much, J, for watching. Sa nasiling ko na, ang aton ning mensahe is hope, because every Filipino people is hoping right now with the present administrations nga ang mga promisa sang aton ng mga public elected officials, hoping nga masolusyonan ang ini nga mga krisis ginapang-atubang naton sa subong, most especially when it comes to economic crisis. Hindi lamang ina nga problema naton, because we're also Toy Arico Riverside admit nagapamati live. Thank you, Nel, kay praying for Arnel Adraneda for your fast recovery, Nel. Nanotabuaw, hindi kitamaan ka ubra, kung isa overwork lang na. Okay? Baluman kita nga ti part sa atong trabaho, but sometimes we must work smart. Ang mga ganila ko, no, work hard, but to have our health satisfied, kag malungan taman ang aton nga health, not only working hard, but sometimes we must also work smart. Okay? I know nga sa mga viewers nato nakaintindi na sa buot naton sing ganon, kapag trabaho hindi lamang siling working hard, but also sometimes we work smart. Okay? Sa pagpadayon sa nasiling nato, no, na hope, hoping that the problem that we're facing of the Filipino people right now, magasulbar ina with the leadership of our President Bongbong Marcos, together with the Vice President Sara Duterte and some elected officials, from senators down to the congressmen, down to the local executive, ang aton mga mayor, aton gobernador, kag sa aton mga councilors, down to the elected councilors, or I would say councilors and barangay officials. Okay? Before we go on with our topic, I would like also to to welcome our friend Malot Eloise Tanalguti. Ariman, welcome home sa diri sa siyudad sa Bacolod. She is from Paglao. She is one of our friend, sang membro sang Gisi Group. And to the Gisi Group, I would like to mention na lang ti ng aton amigo si Arnel, pamati man subong dira sa Riverside. Nel, ayo nila, praying for your fast recovery. Okay? Arnel Adraneda, Drixel De Velos, Munet Lastima,
Engineer Reynel Eleuterio, si Didel, Niro Didel, and then we have Vicente Vitolina Bisa, and then we have Noli Manuel, Edwin Ispares, and Dante Famoso. From the, I would like to greet a group sa West Negros College, okay? And then we have the Jackals, akong mga amigo man, Jude G. Flores, Dudi Catalan, George Miraflor, Glenn Lorilla, at man sumong sa Manila, si Ramon Jimenez from Dubai, Jerry Hava, and then we have Steve Aris of La Carlota. And then from also West Negros Batch 85 are also watching sa aton Mandrip program. Thank you very much. And then we have Sheila Kabinbin is also watching. Thank you, She, for watching. Hi, Mitch. She, bahala na pagtanawa. Okay? And then, nag-kuhan man sa aton program, no? Si Rachel Villanueva, Tita Elsie Hulingan, and then we have Joe Ariola of Bata, Barangay Bata, and then we have Alfred Gardose of Talisay, and then we have the general alumni of West Negros College, led by our president, Christine Hulong, the president of Alumni Association of West Negros College, okay? And then sa kay Michael of Globe Installer, okay? Si Michael Sangtalisay also watching. Okay, sa akong mga batch nga nagatan-aw man sa kay Mary Ann Dirota Panlilio of Iloilo City. Okay, we have also Ilidisa Saison of our good friend naaraman sa working with our lawyer, our family lawyer, attorney Belinda Siason. Sa kay Ilidisa Saison of Belinda Saison Law Office. And I would like also to mention Attorney Mark sa kay Mark malipat ko sa ako ni amigo nga abogado man. Okay? Ay medyo nga aton tigo nga kwanto kung sa aton nga gina sipon, okay? Kay sa pagpadayon no, by the way, para maintindihan sa tanan, hope. What do you mean by hope? Hope, a feeling of expectation in desire for a certain things to happen. Okay, mo nang botching nga naman sang hope. Gina-mention tani mga viewers para maintindihan gid sang aton mga viewers kung ano ang gina-discuss naton diri sa aton program. Hindi lamang nga naghambal kita diri sa aton program kag makakomentar kita okay na. Because we believe na with this time of crisis and most especially magalapit naman ang election by 2025, dapat ang aton nga mga voters, ang pumuluyo or ang mga Filipino people must vote sa aton nga madason naman nga pagpilion nga mga elected officials naton sa aton nga mga syudad, sa aton banwa kag sa nasyonal naton. Okay, from senators down to congressmen, mayors, and councilors, kag governors, okay? Gaan na kasiling kita ni regarding ni siyang impeachment, part 2 gyapon nato ni impeachment or resignation because lately may i-considered sa Congress and Senate nga one of detainee sa prisuhan, one of the detainee to become a state witness sang sini nga aligasyon sa sumbong sa drug war or sa ginatawag naton nga pogo in relation pagin at the same time sa former administration of former President Rodrigo Duterte. While abot kumamati ilang kita no sa YouTube sa mga news ang mga hearing nga ginapatawag sa aton nga mga congressman not only on the Pugo issue but at the same time ang mga involvement ni former President Duterte sa Pogo kag ang iya nga mga former executive
former secretary or cabinet members sa former administration. Buta ton sa ganun mga viewers, amo ni pamangkot gani, dapat bayhan i-impeach o dapat mag-resign ang aton presidente or either si Vice Mayor Sara Duterte. Thank you very much, Marie Yofri Kalalang. May, musta na may sa City Hall naton, musta na nga aton Mayor Albi Benitez, kang aton Congressman Greg Casataya, kag ang aton na Vice Mayor Elcid Familiara na May Marie Rofre of Bacolod City Hall. Okay? Isa sa mga mapisan ini nga mga empleyada dira sa Bacolod City Hall. Okay? She is also watching. Thank you very much, Mino, for watching. Okay, to continue, no? Sinong dapat na ma-resign o dapat i-impeach? Di, kung istoryahon, kung mamati lang kita, no, sa aton di sa YouTube, okay, dali lang, itong aton di background sa mga naglain na matinihaw. Okay. Kung mamati lang tayo sa YouTube, a former advisor, a son, and son-in-law of ex-Philippine President Rodrigo Duterte are linked by former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban to a huge drug shipment seized in 2018. Guban testified at a joint hearing of 4 House committees into illegal drugs and offshore gaming operations. Willard Cheng has tonight's top story. Okay. Mga viewers, kumamati lang kita no sa mga balita subong. Amo ning inpatawag ang atensyon or I would say Dennis Bello is also watching. Thank you good amigo Dennis sa pag view man sa aton program. Thank you very much Dennis Bello. Isa man sa mga amigo man naton sa West Negros College. Okay? To continue sa nasiling nato no. May bag-ong witness naman beside from the Pogo issue subong nga ginakeri sang ining ginatawag naton nga Quad Committee. Okay? Ang Quad Committee ni is composed of members of the Congress. Sino ini nga mga membro na mga komitiba nga nag-join committees? We have Congressman Robert Barbers and then we have Congressman Dan Fernandez. By the way, para sa atong mga viewers, no, Congressman Robert Barbers is the committee chairman of dangerous drugs. And then we have Dan Fernandez, Committee on Public Order and Safety. And then we have our proud Congressman of Babang Lincoln, is known as that Stephen Carapaduano of Public Accounts. And then we have Win Benido, Congressman Win Benido Abante of Human Rights. And lastly, part man sa Quantum Committee or Quadcom, we have Congressman the former retired police General Romeo or Congressman Romeo Acop, Committee Chairman, Committee on Transportation. These are the members of the Quadcom committees. Okay? Or Quadcom members. Okay. The purpose of this Quadcom is to investigate ang inyong mga kaso or mga aligasyon. Actually, makonsidered pa lang din sa subong, mamati lang kita, no, sa mga reports or mga bloggers based on our sa aton nga pag view sini kag pagtan-aw kag pamati sa ila. These are still allegation. Allegation pa lang ni until it is proven nga hindi sila guilty sa mga kaso. Like for example, the former President Rodrigo Duterte nga wherein based sa kay Trillanes nga may kaso siya sa ICC regarding ni sa drug war. Unless proven, kung mag-abot ng guro ang resulta o kung mapadala na sa result or I would say sa
investigation na imbestigar sa International Criminal Court si President Duterte ti inaguro i-prove pag inaanay on how true ang ina nga mga aligasyon. Actually, when we talk about allegations, aligar pala ni sa sumong, pero ginatipo na nila para to file a case against kung may kaso magin ang anay Presidente Rodrigo Duterte. Okay? Because may mga naginuwa na makonsidered ko nung witness against the former President Duterte, amo ni si Jimmy Guban. Si Jimmy Guban is a former Custom Intelligence Officer. Okay? Subong, inpatawag sa hearing, and then she is one of the resource speaker para to justify nga mga kaso against the former president may kamaturan o kung wala. Pero based niya sa pag-imbestigar sa kay Jimmy Guban, nagasugin sa nga all allegations against kuno sa iya last time nga nadiin siya sa kaso sa drugs, tungod lang inako lang ni kuno ni Jimmy Guban based on the Quantum Committee nga mga hearing or investigasyon or pag-imbestigar sa iya. Okay? Wala. Sling ubat na? Mahal pa. Balo ka mga viewers, kinalan ang sapiak ng account para duwa ka account ang aton ni considered yapon. Okay? Si Jimmy Guban, amo ni siya subong ang i-considered ko nung witness. Pero as of now, hindi pa sa ma-considered nga madala sa witness protection program because as of now, gina-investigar plus sa Quad Committee kung how true kag is considered nga ma-considered sa nga witness sa sini nga investigasyon. Okay? Kung tanawin natin mga viewers, kadamo subong sa mga na-link na mga cases against the past administration. When you talk about past administration, ginapangunahan sa aton past president or former president, former Rodrigo Duterte, because the people nga ginaaligar sa subong are all nga ari subong sa iya nga sa iya nga administrasyon sang nagligan. Plus di sa iya nga former presidential economic advisor kasi Michael Yang, si Harry Roque involved ya sa ginatawag na Pugo, is one of the lawyer of this company sang Pugo, the former cabinet member man ni former President Rodrigo Duterte. In short, sa kadamo sang mga aligasyon sa subong sa anay presidente, hindi lamang sa iya, but at the same time, actually, ma-consider natin niya nga si anay President Duterte, hindi siya nga siya gidbe, but of his leadership bilang presidente isang pungsod Pilipinas, siya ang ma-consider nga ti kabalo man isaguro sa ginapaghimo sang iya mga anay cabinet members kag iya anay advisors. Kag ang masubupan because it also involved ang iya nga mga pamilya, like his son, the present Congressman Paulo Pulong Duterte, and then ang iyang son-in-law nga mo si Attorney Mans Carpio, and ang iyaman anay Environment Undersecretary nga amo si Benny Antiporda, kag subong at present Paul Gutierrez, who is the Executive Director of Presidential Task Force on Media Security. Okay? These are the people nga nakalink or nalink sa drug bypass way back 2018
nga mo ang worth 6.8 billion nga bypass operation sang Cebu sang 2018. Nagwa niya si Jimmy Guban for the reason because chimpoyan ako no nga ipautuwas man kag mas safety sa subong kuno nga administrasyon. I-compare sa previous administration wherein because that time ang previous administration kung based lang niya sa subong nga mga aligasyon like pogo, like illegal gambling, inaprubahan sang anay presidente nga kabalugid sa nga illegal ina. Ikadua, ang pagsulod sang mga Chinese investor driven sa pungson because of the former president or former administration of President Duterte. Okay? Alan Sidonio, thank you very much, Lan. Ang akong maning batchmate no, sa West Negros, batch 85. We have Alan Sidonio of batch 85 of West Negros, Lan. Thank you very much for watching. Okay? Nasiling nato, no? Kung isay-sayon pagintanan, isa kag isa, no kadamo na naginuwa nga mga aligasyon or ginapreparar nga kaso sa anay presidente sa pungsod Pilipinas, President Digong Duterte. Kung mamati ka lang no sa isa nila ka TV station dito sa Davao, siyempre we cannot deny mga Davaohinyo, whatever happened, they will be with a Davaohinyo. Sang una, believe kita kay Duterte because he fights against drugs. Kanabi sa iya nga mga tinaga kung magampal siya nga ginatuman niya ginayon ang tanan-tanan. Magsiling siya ang anay presidente nga amuli inanan untaton tani ang drug syndicate diri sa pungsod Pilipinas. Pati man tabi ko he is the president of the Republic of the Philippines. But sa subong, may naginuwa nga mga kaso ginadipinsahan ni President Duterte or the former administration o former President Duterte nga these are all allegations kag wala kuno kamaturan ang ini mga kaso. Botsing ganon na ang mga aligasyon man gali sa anay President Ferdinand Marcos Sr. wala man kamaturan. Tino parehos man ni sa kay President Bongbong Marcos ginadeny man ni President Bongbong Marcos nga is a drug addict. Siguro ma-considered he's a user but not a drug addict. But based siya sa mga aligasyon sang former president nga he is a drug addict. Ang pamangkot diri sang aton mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas, the Filipino people is asking before the start of the election on 2022 election comes of the national. We have a unity team. Nag-unite ang Duterte kag ang Marcoses to be one. Ang question nga nagsiparar kamo o ko na ununited ang pamilya Marcos and pamilya Duterte. Thank you very much for watching. Live Mel Yamado. Thank you very much, Mel, no? Bibo, for watching. Regards da sa kay father-in-law mo, kag kay wife mo da, sa kay April, kag family Lusavia, sa kay Bobby, okay, and family. Okay? And then, thank you very much. So, on Sheila Pabilio is also watching. Thank you, so, for watching. Good evening, so on. Which, as you guys are watching from Villamonte, Barangay Villamonte. Thank you very much, so on Sheila. Okay, to continue no, sa nasiling naton, nga nagagawa na subong.
kung si Duterte papalone sa isa ka channel o sa isa ka TV stations o sa mga interview against the administration, ano gid bala ang sala ni Bongbong Marcos or ni President Marcos? Thank you very much, Cousin Marlon Asignacion Kasuyon from La Union is also watching. Thank you, Cas, for watching. Okay. Thank you for the like. Okay. Sa nasiling ko, no, ano gid balang inalinan nga nag-divide ang Marcoses or nagsipakay ang Marcoses kag ang Duterte sa subong. Actually, kung tanawon tagin ang rason, the only reason sa nakita naton diri, because of this charter change, that's one, nga nag-propose si President Marcos ang charter change, was especially ang nagalid ang congressman or the Speaker of the House, Romualdez. Kag ikaduwa, with the intervention of First Lady Marcos, the wife of President Bongbong Marcos, do amo balay ning nalinan nga nag-divide ang pamilya Marcoses and Duterte because of a political agenda. Kung tanahon tagin, no, political agenda lang gini. That is why our topic for today is resignation or impeachment. Sinong dapat impeach kag sinong dapat nga mag-resign. Kung tanahon naton, isa-isa yung tagin, subong na ginuwa ang baho sang anay presidente because lang gindi sang mga personal attack against the present administration. Yang balon mo da nga si Bongbong Marcos addict. Ang balon mo si President Marcos naga-drugs. Karon na ginawa naman ang sasignment sa mga Duterte regarding ni inbalik ning kaso parte man sa drugs. Kung tanawon naton mga viewers, kung insindihon tagin, no, ginabasol si Trillanes, former Senator Trillanes, because siya hindi nag-expose nga member kuno sang triad amo si Pulong or Congressman Paulo Pulong Duterte sang time sang administrasyon ni President Rodrigo Duterte. But wala to ma-prosper because it's their administration of former President Duterte. In short, when the time of former President Duterte, wala may mahimo ang tanan because of the stand of the former President Duterte. Kabalo man kita kung mamati kita sa mga interview previously when he is still the president and until now as a former president of the Republic of the Philippines. Magabalya si Duterte, diretso-diretso, prangka-prangka. But the truth is, wala sila kubala nga ang aton nga biblical saying sa subong, amo ning hoping nga maaring luna ni because for the progress para sa pag-asenso o pag-aabante sa pungsod Pilipinas. Because kung magsigi ni gyapon ginamo between the Duterte and the Marcoses, anong matabo iya sa pungsod Pilipinas. But still, we're happy that the present administration with the leadership of President Bongbong Marcos, wala siya nagamind sa atake against sa iya. Sige lang siya gyapon, wala ginamind, wala sa gasabat sa mga aligasyon against sa iya. Di mo tabi drugs. Din mas masakit o din mas malain. Mag-drug addict o kung mag-drug lord. Because ang case against Marcos or the President Ferdinand Marcos against him, against the family Dutertes or the former administrations, against the present administrations, na ginahaboy siya ang regarding niya, he is a drug addict. But actually, it's not the Marcoses who is throwing against the Duterte, but it is the congressman who have a hearing or conducting a hearing, and then may mga ginaay na nga mga witnesses against the former administrations
nga ginabato ya sila, it's not na addict ya ang bata ni former President Rodrigo Duterte, kundi ang ginahaboy ya against the former administration is that they are involved in a drug syndicate. Amo naman ang comparison between the present administration and the past administration. Because ang ginahaboy naman niya against sa ila, it's not from the mouth from the President of the Philippines, but it's on the ground niya through a committee hearing, conducting a public hearing, na nagagawa na ang former administration niya, the former Rodrigo Duterte, are involved on a drug syndicate. Because based sa mga investigasyon against Jimmy Guban, kag siya mismo nagahambal na ang tag-iya sa sini nga shipment is the former presidential economic advisor nga mo si Michael Yang. Not only Michael Yang is involved, not only Michael Yang is involved on this drug operations, but Michael Yang is involved in drug operations, but he is also involved on illegal transactions. When we talk about illegal transactions, is amo ni ang parte ni sa Pogo, mga viewers. Okay? Medyo nga ito, isa ka-ako issue ba ka na lang? Charge taanay. Okay? Okay. Tas-taason ta lang daw na ano nga ito nga pag okay. Lang ha, mga viewers. Kaya nga ito isa ka-account, mga bisyo. Okay. Ay, ano ba? Tayo bigyan na lubat ah. Okay. Silang, okay na. Okay. Amo na sila naton, involved pag hindi sa Pogo or illegal gambling. Ibot naton sing ganon, mga beside from presidential advisor, involved pag ini si amo na base siya sa kay Jimmy Guban, na siling naton si Congressman Pulong Duterte, the son-in-law of the previous administration, amo si Attorney Mans Carpio, and then the former environmental undersecretary Benny Antiporda, and others. Ibot sing ganon, mga viewers, sino ang dapat i-pitch or or siya mismo amo mag-resign? Because kung tanawon, Vice President Sara Duterte, hindi man sa tuod di directly, because based on the ICC report, base kung madalahig man, si former or the present Vice President Sara Duterte, because he is a former mayor of Davao City. Botsing ganon, atong mga judicial killing man sa Davao that involves on drugs, that time, he is the mayor of Davao City. In short, it's not only the Duterte family, but also the present Vice President Sara Duterte is considered to be involved in any cases against the Duterte family. Kaya muna gani mga viewers, ara na ya sa inyo kung sino ang dapat i-impeach or dapat nga mag-resign sa iya ka posisyon. Kaya muna sila atong lakagina, ang mga cases against the Duterte na ginawa kadamo na. It's not Pogo, it's not only Shabu, nga mga shipment na, thank you very much, Arnold Guman, shipment ni
And then, ang pagsulod pagin sa mga Chinese investors diri, nga ang ilang nga mga birth certificate, mga piki pagin. Kay sino ina nga time? The time of former President Rodrigo Duterte or the former administration. Sa iyan ang time nga mga cases nga ginawa sa subong. Ang masubo pa, kung mamati lang kita no sa mga interviews kag sa ilang nga mga channels, kung mamati kita kay Pulong, kay Roque, kay Secretary Roque, kay President Duterte, kay Mayor Duterte, Basti Duterte, nga ginabira si Colonel or General Torre because of this case against Kibuloy. Kung tanaw ta pagid inapinan pagid sa former administration amuman si Kibuloy. Botsing ganon, kadamo-damo sa mga cases, if ever, will be filed against the Duterte family. Not only the Duterte family, but his former cabinets and former generals of the former administrations. Amo nang masubo because in Aligar, si President Bongbong Marcos nga siya kuno drug addict. Di amo lang ng kaso niyo sa kay President Bongbong Marcos, drug addict. Siya lang gidya kabilog. Ti ano pagid be ati may allegation naman kuno regarding ni sang flood control, ano pa ni, PhilHealth, based ni sa ginambal ni Sara ni Vice President Sara Duterte mga PhilHealth kuno nga funding, and then others nga it will lead to a corruptions. I know and we know nga if ever, beside from the drug addict, our President Marcos nga ginaaligar nila, we expect sa mga aligasyon nila, parte naman sa corruptions. Amo na ang makita naton sa mga interviews kag kumabatian naton, if ever, this will be the case nga i-file naman nila o i-allege nila sa present administration. But, kung saysayon ginaton tanan, ang previous administrations, grabe, kali ang ilang nga mga kaso, kung it will be proven in court or it will be proven kag may mga witnesses against the previous administration, there's a lot of cases that will be filed against the previous administrations. Number 1, we have Pogo. We have these Chinese investors nga nagsulod diri. Number 3, party ni sa drug war nga ang pamatay, tapos ma-prove pagid with this 6.8 billion, kag ma-prove pagid nga they're involved on a drug syndicate, kag kadamo pagid nga mga kaso nga ma-prove sa ila. Kaya kuya, welcome, ginawa yung problema ang ICC kung wala ka man lang may ginakulban, masin si Senator Bato ni sumong as the present senator, no hindi siya magpakita kuno sa Congress because sa iya pagpati ng mga congressman kuno political kag stand out lang. Tino amo nang iyaya pagpati ni Senator Bato. Hindi siya mag-atubang kuno sa Congress. Tibot sa kanon, nagapakita ang mga former administration nga mga allies nga ginapatawag sa Congress kag sa Senate hindi magpakita because nagapabalo na nga guilty na kamo. I think there's nothing wrong nga to be investigate. Di investigation pa man na. Why pa man na prove nga that you are guilty? If you are not afraid to face the consequences, kung why ka man adlock yung wala ka man sala, if you have done nothing wrong, wala ka man may nahimo, then I think you can face the Congress sa Quantum Committee. Si Senator Bato,
si Senator Bungo, sino pa di mga iba. Because we already heard from the mouth of former Secretary Executive or Cabinet Member Harry Roque, Attorney Harry Roque, di gusto naman tani mabatian man ang sa side naman niya ni President Duterte, sino pa di si Michael Yang, ara naman. Why not? Kung wala man lang sa kabaturan. Di ba lang mga viewers? That is why ara na yan sa inyo mga viewers, kung if you believe that Senator or Vice President Sara Duterte must have her resignation not only as a Secretary of Defense, then he resigned as Vice President of the Philippines because nagasiling man sa na hindi man sila kuno magkunay sa ining administrasyon sa Sumo. Hindi man sa she don't have a working relationship with the present administration. In short, if she believes na amo na gali, why not you resign as Vice President of the Republic of the Philippines? Okay? But because, in fairness naman kay Vice President Sara, because Sara believes that the people elected her as Vice President, siyempre, tindugan niya gapon as Vice President of the Republic of the Philippines. Actually, pwede ka man niya, as Vice President, kung anong ara si mo na yung budget, kung anong ara si mo na yung bilang isa ka Vice President, imo lang yung dapat mo brown. Like, for example, visiting other places, then, kung whatever our budget that you have, and then, kung sa mga joke pa gani, kung isa gampalang ibanti, damo naman na po doon yung guro Vice President Sara Duterte, sang chimpo ni former President Rodrigo Duterte. Sang siya ang presidente sa pungsod Pilipinas, kag ikaw bilang mayor sa Davao City, the people believe that you have lots of investment because of those cases against the previous administrations, especially wherein the husband of Vice President Sara Duterte, Attorney Mans Carpio, is also involved on this 6.8 billion shabu on 2018 based on the allegation of Jimmy Guban. Tiyan mo na mga viewers, hindi naman silang mag-resign si Sara, Vice President Sara, o impeachment, depende na yan sa Congress kung sinong dapat i-impeach natin. If there's a chance to impeach the President because of his corruptions and involvement on drugs, i-impeach na But if ever Vice President Sara Duterte involves on the judicial killing in Davao City and been proven of the ICC, then we conduct an impeachment to Vice President Sara Duterte. Mga viewers, as of now, speculations na ni tanan. But kung tanawon na, nagaginuwa na ang tanan gabaw. Like, for example, I would like to mention, in kasuhan, si former Senator Laila Lima is involved in drugs. But sa subong administrasyon, it has been proven that she is not involved in drugs with the present administration of Bongbong Marcos. Amo pa ng isa, nitan sa mga Dutertes because of what happened to the former Senator Laila de Lima nga sa sining administrasyon nakagwa si former Senator Laila de Lima. Amo pa na ang isa guro nga ginaugtong o ginakainit man sa mga Duterte because muna siling gani nila may mga aligasyon sa time sa former administration ni Duterte base atong mga impamatay ng mga drug
personalities are against the administration of former Duterte because competent siya kuno sa drugs diri sa pungsod Pilipinas. Kumbaga, atong pinamatay nga mga drug personalities are involved in drugs because there are the competitors in business, in drugs, diri sa pungsod Pilipinas. These are all allegations. Inaya aligasyon na tanan, istorya lang na tanan, nga ang former administration amo na kuno ang natabo sang nagligan nga administrasyon. Parte ni sa judicial killing on drug-related or drug involvement ng mga cases. Because it's a competitors in drug business. Like, for example, ang iniga nga kung wala di actually ma-take up sa committees or whatever, diri ko lang i-mention, I don't know, depende na sa inyo kung ano yung pag-intindi niyo regarding ni sang internet provider. Wala man kita nagsiling niya nga si Dennis, bravo duwan ni galing Dennis nga tag-iya sang internet provider. Dennis Uy is the owner of Dito. The other one is Dennis Anthony Uy, who is the owner on Converge internet provider or internet company. Because we remember madumduman nga inpa-imbestigar ini ni President or the former President Duterte ang tanan nga mga internet providers because he wants na mas madasig pa kuno ang internet diri sa pungsod. And one of the internet provider nga nagdaog sa pungsod Pilipinas amo ni ang Dito, owned and managed by no less than Mr. Dennis Uy, who is a Filipino-Chinese investors from Davao. May na gani, way pa na sumong ginawa, basi na doon ngay makibuta, halin-an naman inaya from other internet providers like PLDT in Globe, nga basi may mag-testify against this other internet provider nga na-approve man sa previous administrations. Nga wherein, ngayon dusog ito sa una ni President Duterte, nga dulaon tani in Globe, kagang PLDT, kag tani mabutang sang bag-ong nga mga internet providers. And one of the internet providers that been approved is the Converge, and the other one is the Dito, where it's owned by a Chinese Filipino businessman. I-mention ko lang niya, tinipende na iya sa aton nga mga congressman kag sa aton nga mga senador. Ara na niya sa inyo. Okay? And at the same time, by the way, sa aton mga viewers, no, basi kung gusto dira magpatakod kamo sa internet connection ninyo, feel free to text or chat me on my account, Mitch and Mitchell Assignation, or you can dial my number is 0905-842-9455. Thank you very much. Ako mga kasin kay Nang Dayna Lunasco of Iloilo City is also watching. Thank you, Nang Day, for the likes. And sa aton mga viewers, na gusto mag-subscribe, please subscribe sa aton diri nga Facebook account kag sa aton channel because we will be viewing in our channel. Aton channel sa YouTube gali no. MTV. Okay? MTV Mitch TV channel, and then we have Mitch Assignation channel sa YouTube nato nila. After sini, because we'll be saving our program, and then we'll have it replay sa aton nga mga sa aton nga YouTube channel para nga from time to time pwede ninyo ma-view kita dira sa aton nga program. Okay? Sa liwat no, ang aton di topic is resignation or impeachment of Vice President Sara Duterte or President Bongbong Marcos. Tin-explain na naman to kagina
ara na sa aton mga viewers kung sino ya sa inyo natanaw nga dapat mag-resign o dapat i-impeach sa aton nga mga public officials, ang aton presidente Blayhan o ang aton vice president nga naga-function o kung wala. Because kung tanahon naton ang mga allegation against the president and the former administration, kung ano tani, i-weigh tani kung sino mas mabugat. Mabugat ba yan ang former administration o kung mabugat ayan ang ining present administration, mga viewers. Tungkol wala na sa tiyempo, by the way, gali, I would like to invite sa Bilog Pungsod, Pilipinas, more especially ang mga taga Bacolod o taga Negros, Talisay, Silay, Bago, up to Kamangkalanin, up to San Carlos, and out to the Oriental, we have a new restaurant there is sa Barangay Villamonte, Miguel's Restaurant. It's a Miguel's Dine and Play restaurant. We only soft opening pa lang kita. Siguro by next week, we will have our blessings and opening. I don't know, schedule pa din, no? Sa aton eldest son, sa kay Mike Lawrence Asignacion, together with his friends, sa kay Janine, yung mga partner, si Janine kag si Orville, who is the partner of Miguel's Restaurant, diri na yun sa may Barangay Villamonte, Makiling Street, along Makiling Street, corner Makiling Las Piñas Street. Okay? Dili na sa may Barangay Villamonte. Miguel's Restaurant, Dine and Play. Okay? Sa liwat, no? Ining Jolagan Beach Asignacion, nagasiling naman. Mayong gabi sa aton mga viewers. Tuesday, August 20. Dili naman kita live, no? Sa aton Facebook account, Beach and Mitchell Asignacion. Every Tuesday, Thursday, and Saturday, 11 to, or sa ilong tanagoro, 12 to 1 p.m. Tuesday and Thursday, and Saturday, 6 to 7 p.m. Salamat, ining Jolagan Beach Asignacion sa atong program, Abante Negros, Bacolod, Negros, mayong gabi, mayong adlaw sa inyo. Tanan.